बस यही बचा था खाने को, बस यही बचा था करने को, बस यही बचा था कहने को। डियर इंग्लिश लर्नर, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं यानी बार बार रिपीट कर रहे हैं, बस यही बचा था, यानी बस यही बाकी था, या बस यही रह गया था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लेफ्ट टू। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज ओनली दैट वाज लेफ्ट टू। पहले हमें यूज करना है, इस्तेमाल करना है ओनली दैट वाज लेफ्ट टू। और ओनली दैट वाज लेफ्ट टू के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए इस फार्मूले के साथ रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल मिसालें देखते हैं। सो लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस यही बचा था खाने को, यानी बस यही रह गया था खाने को, या बस यही बाकी था खाने को। ओनली दैट वाज लिव टू ईट, ओनली दैट वाज लिव टू ईट, ओनली दैट वाज लिव टू मीन बस यही बचा था, इट मीन खाने को। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बस यही बचा था करने को, बस यही बचा था करने को। ओनली दैट वाज लिव टू डू, ओनली दैट वाज लिव टू डू। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बस यही बचा था कहने को, यानी बस यही रह गया था, या बस यही बाकी था कहने को। ओनली दैट वाज लिव टू से, ओनली दैट वाज लिव टू से। डियर इंग्लिश लर्नर, हम बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर को सीख कर इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे लाखों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। डू रिमेंबर दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बस यही बचा था सोचने को, बस यही बचा था सोचने को। ओनली दैट वाज लिव टू थिंक, ओनली दैट वाज लिव टू थिंक। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बस यही बचा था सुनने को, बस यही बचा था सुनने को। ओनली दैट वाज लिव टू हियर, only that was left to hear. Dear English learner, you can learn English easily in a short period of time if you practice properly and regularly. Keep this point in your mind that practice on a daily basis can level up your spoken English skills that can be very helpful for you. Most English learners ask that how can we learn and improve our spoken English skills, increase our vocabulary as well as influencing. Dear English learner, do remember that only 1 hour. If you have only 1 hour time every day for learning English, so then you can achieve your choice desire. I mean only 1 hour daily English speaking practice. If you don't find partner for speaking, then talk to yourself. Talk to yourself also very effective technique that can improve your spoken skill. Second, listening practice is very important, so try to listen native speaker. Listening native speaker is really important method to know native speaker that what are they saying. So listen native speaker. Third, reading practice also has very important contribution in learning English, so try to read English newspaper, English books, English novels. They are also very important to improve your English skills. Writing also very effective technique, so try to write paragraph, stories, articles. Likely you can improve your English. My dear English learner, while speaking English, don't worry about making mistake. When you speak
to someone or speak before people. Don't worry about making mistake. Everyone makes mistake. When you make mistake, it means that you are trying to learn. So when you try to learn, so you are trying to remove your mistake. So when you are making mistake, so it means that you are removing your mistake. So as you start learning English and gain fluency and confident, mean when you start speaking before people confidently and fluently, so then try to increase the duration of your speaking, listening, reading and writing practice, so that you can keep maintain confidence and influence with the passage of time. Dear English learner, these are some important steps that can play an important role in your English learning journey. Read out loud and talk to yourself while you are reading books, newspaper articles. So try to read out loud. It is very effective skills. And talk to yourself. If you don't find any partner for speaking, so then talk to yourself. Slow and deep learning is best. Slow and deep learning is best, mean you have to learn slowly. It is very effective and deep learning skill. Listen to English every day. So as I told you before that, try to listen native speaker, and use real English lesson and material. Don't be afraid of making mistake, and don't compare your English with others. One more example for better understanding. बस यही बचा था लिखने को. Only that was left to write. Only that was left to write. One more example for better understanding. बस यही बचा था खेलने को. बस यही बचा था खेलने को. Only that was left to play. Only that was left to play. और ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में इनका जवाब जरूर देना. पहला जुमला है बस यही बचा था खरीदने को, यानी बस यही रह गया था खरीदने को. और दूसरा जुमला है बस यही बचा था बोलने को, बस यही बचा था बोलने को. पार्ट टू ग्रामर के बारे में है. वीडियो के इस हिस्से में आप सीखने वाले हैं रोजाना के हिसाब से एक अहम टॉपिक इज सेंटेंस. व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? डियर इंग्लिश लर्नर, सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहा जाता है. सो लेट्स सी दैट व्हाट इज अ सेंटेंस. सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज complete meaning is called sentence. यानी a combination or group of words that give a complete meaning, thought or idea is called a sentence. जुमला, सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहा जाता है. जुमला अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है. अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, क्या कहलाता है? जुमला कहलाता है. यानी एक्चुअली सेंटेंस जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अल्फाज का मजमूआ होता है, लेकिन ऐसा मजमूआ जिससे बात पूरी तरह समझ में आ जाए. यानी सिंपली वी कैन से दैट अल्फाज का वो मजमूआ जिससे सुनने या पढ़ने वाले को बात पूरी तरह समझ आ जाए, इसको हम जुमला कहते हैं. सो सिंपल सा डिफिनेशन है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस. यानी जुमला ये अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ है जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है. डियर इंग्लिश लर्नर, डू रिमेंबर दैट सेंटेंस हैज 3 important elements. जुमले के जो 3 बहुत अहम अज्जा है वो ये है. पहला होता है सब्जेक्ट. सेंटेंस यानी जुमले का स्टार्ट शुरू ये सब्जेक्ट से होता है, जिसको फाइल भी कहा जाता है, यानी काम करने वाला. ये पहला पार्ट है सेंटेंस का. नेक्स्ट जो पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है वो वर्ब कहलाता है.
سبجیکٹ کے بعد ورب یہ سینٹینس میں بہت امپورٹنٹ اہم رول ادا کرتا ہے. اور تیسرے پوزیشن پہ آتا ہے آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ. ان دونوں میں سے ایک ضرور سینٹینس میں ہوگا، یعنی سینٹینس کا حصہ ہوگا، یا آبجیکٹ ہوگا یا کمپلیمنٹ ہوگا. دونوں ایک ساتھ سینٹینس میں نہیں آ سکتے بلکہ ان میں سے ضرور ایک ہوگا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ہی پلیز کرکٹ. ہی پلیز کرکٹ. اب یہ گروپ آف ورڈز ہے. کیا ہے؟ گروپ آف ورڈز ہے، یعنی الفاظ کا مجموعہ ہے. ہی پلیز کرکٹ یہ الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن یہ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس سے پوری بات سمجھ آ جاتی ہے. اس لیے ہم اس کو سینٹینس کہہ سکتے ہیں. ہی پلیز کرکٹ، وہ کرکٹ کھیلتا ہے. یہ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. One more example for better understanding. She is a teacher. She is a teacher. یہ بھی الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، لیکن ایک ایسا مجموعہ ہے جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس کو بھی ہم جملہ کہہ سکتے ہیں. یہ بھی جملہ ہے. She is a teacher، وہ ایک استاد ہے. One more example for better understanding. We go to school. We go to school. یہ بھی الفاظ کا مجموعہ ہے. کیسا مجموعہ ہے؟ کیسے الفاظ؟ we یہ بھی ورڈ ہے، لفظ ہے. go یہ بھی لفظ ہے. to یہ بھی لفظ ورڈ ہے. اور school یہ بھی لفظ ہے. اب یہ الفاظ کا مجموعہ بن گیا. we go to school یہ الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ کیا؟ یہ ہمیں میننگ دیتا ہے، ایک کمپلیٹ سینس دیتا ہے. we go to school ہم اسکول جاتے ہیں. یہ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس سے بات پوری طرح سمجھ آ جاتی ہے، یعنی بولنے والا کیا کہتا ہے. الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، اس کو ہم جملہ کہتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل. شی از کلیننگ دا روم. شی از کلیننگ دا روم یہ بھی الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن ایسا مجموعہ ہے جس سے سننے والا بات پوری طرح سمجھ جاتا ہے. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. دے آر ان دا کلاس. دے آر ان دا کلاس وہ کلاس روم میں ہے. یہ بھی الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جس سے بات پوری طرح سمجھ آ جاتی ہے. الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے، یعنی a combination or group of words that give a complete meaning. یعنی الفاظ کا وہ مجموعہ، وہ ایسا گروپ، وہ مجموعہ جو مکمل معنی دیں، سوچ دیں یا آئیڈیا دیں، اس کو ہم سینٹینس کہتے ہیں. Sentence is a group of words that has complete meaning is called sentence. I hope that you understood this grammar topic. پارٹ 3 ووکیبلری کے بارے میں ہے. ویڈیو کے اس حصے میں آپ سیکھنے والے ہیں بہت امپورٹنٹ ڈیلی یوز ووکیبلری ورڈ. سو لیٹس سی. آج کا ہمارا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے سیک. سیک سیک مین تلاش کرنا. سیک مین تلاش کرنا. ہی از سیکنگ یو وہ تمہیں تلاش کر رہا ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے ریجیکٹ. ریجیکٹ مین رد کرنا یا انکار کرنا. ہی ریجیکٹڈ مائی سجیشن اس نے میرا مشورہ ریجیکٹ کیا، رد کیا، یعنی اس نے انکار کیا. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے سیف. سیف سیف مین محفوظ. سیف مین محفوظ. ہی از سیف ہیئر وہ یہاں محفوظ ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے تھرو. تھرو تھرو مین پھینکنا. تھرو مین پھینکنا. ڈونٹ تھرو دا بک کتاب کو مت پھینکو. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے دیئر. دیئر دیئر مین وہاں. دیئر مین وہاں. سٹ ڈاؤن اوور دیئر
वहाँ बैठ जाओ। नेक्स्ट जो वर्ड है हियर, हियर हियर मीन यहाँ। ही वांट्स टू कम हियर, वो यहाँ आना चाहता है। ही वांट्स टू सिट हियर, वो यहाँ बैठना चाहता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन मीन सवाल, क्वेश्चन मीन सवाल। यू कैन आस्क क्वेश्चन, तुम सवाल पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पुश, पुश पुश मीन धक्का देना, पुश मीन धक्का देना। पुश द कार, कार को धक्का दो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फर्स्ट, फर्स्ट मीन पहला, फर्स्ट मीन पहला। ही हैज गॉटन फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लास्ट, वो है लास्ट, लास्ट मीन आखिरी, लास्ट मीन आखिरी। Dear English learner, subscribe to English PS for more advanced English sentence structures, part of speech grammars, and important daily use vocabulary. Thank you.